प्रभु श्री अरविंद को मोर भक्तिपूत प्रणाम। हेलो शुभू जी, हेलो शुभू जी। हाँ ठीक। मो पूर्वर जो अपा मातृवंदना करुले निकट मो गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। मन होता समय जमी तल्लीन हो जाता भक्ति संगीत रे माँ अशेष करुणा ऊपर पड़ू। मु मोर आलोच्य विषय को आसूची जीवन जिज्ञासा और श्री अरविंद। श्री अरविंद एमती गोटे मनीष जहाँ को कौन सीमा भितर बंदी करा जाई परिबो नहीं। समस्त सीमार ऊर्ध्वरे श्री अरविंद। ना तांगु साहित्यिक कह ना तांगु विप्लवी कह ना तांगु अन्य भाषा आलोचना करा जाई परिबो ना तांगु शिक्षाविद कह जाई परिबो ना तांगु दार्शनिक कह जाई परिबो। गोटे वाक्य कह गले द वॉइस इनकार्नेशन ऑफ इंडियन सोल। भारत आध्यात्मिक शक्तिर आत्मा जदि कही से होचंती श्री अरविंद। पुणी थे अरविंद को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी। मनीष तार चेतनार उषा कालू केतेक मौलिक प्रश्नर उत्तर खोजार लगी। से प्रश्न गुड़िक है ए पृथ्वी विश्व ब्रह्मांड किपरि है आकस्मिक ना कौन असीम शक्ति यार निर्माता। से शक्ति सचेतन ना अचेतन जीव संभव है किपरि भगवान अछंती कि आमे मृत्यु कबलित हो केमिति। मृत्यु ही केवल जीवन चूड़ांत समाप्ति की। मृत्यु पर जीवन तिष्ठि रहे कि पुनर्जन्म अच्छी कि निज वास्तव जीवन मनीष जेते जड़ित रहुना कहीं एसबू प्रश्न ताड़न पूरापूरी मुक्ति पाइबा असंभव। पशु भली केवल खाली जी रही सीमाबद्ध नुहे मनीषर चेतना। से जिज्ञासु निजर ज्ञानर परिसर व्यापकतर करने सकाशे से सर्वदा व्याकुल। तारी अव्याहत संधान फल से हृदयंगम कला मन द्वारा एसबू प्रश्नर उत्तर पाइबा संभव नहले मध्य तार सत्तार अभ्यंतर एपरी एक चेतना अच्छी जो थे लिपिबद्ध ए समग्र प्रश्नर उत्तर। तेणु जिते मनीष ए सब प्रश्नर उत्तर चाहूला से से कहला ए सबूर उत्तर लिपिबद्ध होउची गोटे जगार सेटा होउची चेतना। से चेतना को चिन्हवा द्वारा से जीवनर सत्य जानी परिबो। से चेतनार नाम हेउची आत्मा। अग्निरु जेपरी विचूरित हुए शिखा बुढ़ियाणी जेपरी जाल रचना करी तार केन्द्र रे अवस्थान करे आत्मा से परी सबुकिछिर सृजनकारी सबुकिछिर नियंता सबुकिछि भितर विद्यमान। बृहत्कारण्य उपनिषद ठीक यही कथा ही कह जाइछि। मु आपण मानकु एक छोट उदाहरण देवाकू जाउछि। एकदा ऋषि यज्ञवक्र राजर्षि जनक सहित आलोचना करने अवसर पचारे ए ऋषि मनीष आलोक कौन। सूर्य ही आलोक ताहरी साहाय्य मनीष देखे काम करे गृह प्रत्यावर्तन करें कहले ऋषिवर। पुनर्बार प्रश्न कले से किंतु हे ऋषि सूर्य अस्त गले मनीष आलोक कौन। चंद्र ही तार आलोक ताहरी साहाय्य मनीष देखे काम करे गृह प्रत्यावर्तन करे। यथार्थ ऋषि किंतु जेतेबेले सूर्य नथांती कि चंद्र नथांती सेतेबेले मनीष आलोक कौन। सूर्य नहांती चंद्र को भी देखी पारु नहीं एवं सेतेबेले आलोक कौन। संक्षिप्त उत्तर देले अग्नि ताहरी साहाय्य मनीष देखे काम करे और गृह प्रत्यावर्तन करे। हे ऋषि जेतेबेले सूर्य नहीं कि चंद्र नहीं एवं अग्नि मध्य निर्वापित सेतेबेले वाक् शक्ति ही सेतेबेले मनीषर आलोक ताहरी साहाय्य मनीष देखे काम करे और गृह प्रत्यावर्तन करे। उत्तर देले ऋषि सेतेबेले मनीष को आपनार हाथ मध्य स्पष्ट देखा जाए नहीं। कथा बारी से अभिलाषित दिगरे अग्रसर हुए। यथार्थ ऋषि किंतु जेतेबेले सूर्य नहीं चंद्र नहीं अग्नि मध्य निर्वापित एवं वाक् मध्य नीरव सेतेबेले मनुष्यर आलोक कौन।
ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଲୋକ ତାର ଆତ୍ମା। ସନ୍ଧାନ କିପରି ସ୍ଥଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରୁଛି ଏ ଯୁକ୍ତିର ଉପସ୍ଥାପନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ସ୍ୱାମୀଟି ଅନ୍ଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାକ୍ଶକ୍ତି ବିହୀନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀଟିକୁ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣ? ସେ କହିଲା, ସେ ଆସିବାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ଆସିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସେ, ମୋ ଭିତରକୁ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଯାଏ, ମୋର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତମେ କେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ? ମୋ ହାତରେ ତା ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମିଳିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ ମହିଳା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। একথা ସେ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି କଥା ହଉଛି ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ମର ଉତ୍ସ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମ ତଥା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଜୀବନ ଯୋଗ। ଯୋଗ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହବା, ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। এই ତତ୍ଵ ଆମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ତତ୍ଵ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କର୍ମ କରିଥାଉ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କାର, ଅହଂ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ ଅହଂ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନୁହେଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫଳରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଡାରୱିନଙ୍କର ନାମ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଡାରୱିନ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କଥା କହିଥିଲେ, ଏକକୋଷୀ ବହୁକୋଷୀ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମଣିଷ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ତାଠୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯିଏକି କହିଥିଲେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା ଏକ ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଥିଲା। କେବଳ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ, ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ସଜୀବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଜ ଗଛଲତା, ମନ ନାମକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ। ଜୀବନ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଚେତନା କଢ଼ ଭିତରେ ଠିକ ଫୁଲ ପରି ରହିଥିଲା ପରି ରହିଥାଏ। କଢ଼ଟିଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କିପରି ହବ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା କିପରି ହବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଫୁଟିବାର ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଫୁଟିବାର ଥିଲା ଫୁଟି ସାରିଛି। ତା ପ୍ରକୃତି ଏକା ଏକା ଫୁଟାଇଛି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ସେଇ ନେଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ତାକୁ ଫୁଟାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ନେଇଛି ତାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଣିଷ ଆସିଛି, এটা ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷ କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଉନ୍ନତି ପରେ ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି କି? ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ, ସେ ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ନୁହେଁ। ମଣିଷ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏକ ମନ, କିନ୍ତୁ ମନ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। କାରଣ ମନ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଯାବତ୍ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଦିଗରେ ବିକାଶ ହୋଇସାରିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମହାଭାରତ ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବର ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ଶରୀରରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥିବ, ଭଗବାନ ଏହି ସବୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇନଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
प्रत्येकଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଗୁଣର ବିଶେଷ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ମଣିଷର ସବୁ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶ ଏଯାବତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ କିଏ? କେଉଁ ଆଧାର ବା କେଉଁ ଶରୀର ମଣିଷର ଆଦର୍ଶ? ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶରୀରରେ ମଣିଷ ବିକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶରୀର ଏ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିକଶିତ ହେବାର ତ ଦୂରର କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଆଧାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପରେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶରୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ମା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ ଏସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ମଣିଷ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀର ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ଖୁବ ମହାନ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି, ଅନେକ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛି, ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ନିଜକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଔଷଧ କାଢ଼ିଛି, ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପଚରାଗଲା, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛୁ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଛୁ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ କରିଛୁ, ସୁଖ ଖୋଜିଛୁ, ସବୁ କିଛି ଖୋଜିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସୁଖୀ ହେଇଛି କି? ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ସେତେ ଥିଲା, ସୁଖୀ ମଣିଷଟିଏ ଏଯାବତ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶିଖି ନାହିଁ, ସାରା ଦେଶକୁ ସେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବ? ଏବେ ବି ମଣିଷର ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ନାହିଁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି କାମ କରେ। କହିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ମଣିଷର ଡିଏନଏରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କର ବହୁ ଅଂଶ ଏବେ ବି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଲେ କାହିଁକି? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ମଣିଷ ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ। ତାକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ମା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିପାରିଛି। ଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି ହିରଣ୍ମୟ ଗର୍ଭ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। 1950 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ପାନ କରି ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ସକାଶେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଏହି ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବେଦାନ୍ତର ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ ମଣିଷର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଏହି ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଝୋଳ ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦିନେ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଅତିମାନବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଖନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକୃତି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବିଫଳ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ। ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଠି ବିଫଳ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପୁଣି ବିଫଳ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏକ ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ସଫଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେପରି ଏକ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ସୃଷ୍ଟି, ସେପରି ଏକ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷରୁ ଅତିମାନବ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଲା ପୃଥିବୀ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ୍ନ ପରିଣାମ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଭାମ୍ବି, କାରଣ ଏହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଧାରାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଦେବି। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏକ ସେମିନାର ଚାଲିଥିଲା। ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ଜଣେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ଉପରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଚାଲିଛି ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ସନ୍ଦର୍ଭ, ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏକମତ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ, ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ଷା ବର୍ଷିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥାପକ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖା ନଯାଉ, କାରଣ ବର୍ଷା ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲା, ଛତାଟିଏ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ ପାଖକୁ ନେଲା। କାର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କର? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠିକାର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାମ କରେ। ଆପଣ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଦୂରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ ସେ। ପାଖରେ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିଲା, ପୁଷ୍କରଣୀ ଭିତରେ ଏକ ପଦ୍ମଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଭିତରୁ, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଭିତରୁ ଯଦି ପଦ୍ମଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷଟିଏ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ? ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଯୁକ୍ତିର କଥା। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଯୁକ୍ତି କରି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି, ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅତି ମାନସ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିରେ ଆଜି ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ବୋଧିମାନସ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ମନ, ଏପରିକି ଅଧିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 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 ଉଠିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ମଣିଷଟିଏ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ହଉଛି, ଅପାରଗ ଅକ୍ଷମ ମଣିଷକୁ କିପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତି ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭଗବତ କୃପା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଦି ଶକ୍ତି ରାଜିକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ, ଭବିଷ୍ୟତର ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ, ଭବିଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କିପରି ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇ ଏସବୁକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ମା ତା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କଥା ହଉଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ନିଜକୁ ଟିକନିକ କରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ତାପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂତନ ଯୁଗ ରଚନା କର। ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଇଛି।
अपा भाई माने मु आपण माननकु तीनोटी छोट उदाहरण देवी एवं मु मोर आलोचना समाप्त करीबी। मनीष जुगे जुगे आशा को नहीं बंचे। मनीष पाखे दीटा ट्रेजेडी रही। प्रथमटा हला से जहा चाहे ताहा पाए नहीं एवं द्वितीयटी हला जहा पाए ताहा चाहे नहीं। अनेक समय सफलता खूब डेरी आसे। आपण उदाहरण दिया जाई पारे ग्रीक वीर अलेक्जेंडर और डायोजेनिस कथा। अलेक्जेंडर पृथ्वी जय करने को बाहरी चंती। रास्तार डायोजेनिस रही एवं डायोजेनिस जिते बड़े रास्तार रही सेते बड़े ग्रीक वीर अलेक्जेंडर कहते पृथ्वी को जय करने को बाहरुची। डायोजेनिस अल्प हसी कहते जी शक्त मनीष सहित युद्ध करे तुमर पृथ्वी जय करिवार आशा स्वप्न स्वप्न ही रही। परवर्ती पर्याय उभयंग मतरे आलोचना पर्यालोचना चली एवं सर्वशेष डायोजेनिस कहते अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर कहते डायोजेनिस को। ए प्रकार जुक्ति तर्क भितर अलेक्जेंडर प्रश्न कले मु आपणकर कौन करिपारे। से कहले आपणकर किछि करिवार आवश्यकता नहीं। मो सामने टिके आपण उठी गले मो ऊपर सूर्यालोक पड़िबो सेतिकी मात्र मु चाहे। कारण डायोजेनिस संपूर्ण मेलादेहरे सेठी बसिथिले एवं परवर्ती पर्यायर प्रश्न उठुछि सेतेबेले जेतो उभयंकर मृत्यु होई जाइछि। हिंदू शास्त्र अनुसार समाने पहुंची सारिचंती गंगा नदी तीरे। सेतेबेले उभय उलग्न डायोजेनिस प्रश्न रहुछि अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर मु तो लंगड़ा हुई आसीथिली एवं लंगड़ा हुई जाउछि। तुमे दिग्विजय हवार स्वप्न देखिथिल कुआडे गला तुम से दिग्विजय। उभय सेतेबेले अलेक्जेंडर नीरव। तेणु यह पूर्वर मृत्यु पूर्वर अलेक्जेंडर केवल एतिकी कहिथिले जे मु जदि अलेक्जेंडर ही नथंती ग्रीक वीर अलेक्जेंडर ही नथंती ताहले मु डायोजेनिस ही थंती। कारण से जीवन यही सफलता कथा केबे चिंता करि नथिले। अलेक्जेंडर जीवन रे जिज्ञासा पाइबा को चेष्टा करि नथिले। अलेक्जेंडर जीवन रे जिज्ञासा कोन हृदयंगम करि नथिले। से केवल राज्य जय करी ऊपर को उठिबार चेष्टा टिए करिथिले एवं प्रबल चेष्टा टिए रखिथिले। से सफलता ही पारि नथिले। द्वितीय उदाहरणटी अपा भाई माने आपण मानक मु देवी। जने भविष्यत वक्ता ठारू आलिया फेसी नामक जने लोक गोटे पार्वत्यांचल जमी किणिले। पार्वत्यांचल बंधुर जमी रे किछि भी हलानी कौन जिनसर सफलता हासिल कले नहीं। से विरक्त होई तांको 200 रौप्य मुद्रा बिक्री कर दी अफगानिस्तान चली गले एवं तांकर चली जीवार 6 मास पर सेठी बाहरिला हीराखंड गोलकुंडा हीराखणी से जिनस भावी भावी से मरीगले। जहाँ को विक्रय करथिले तांकर बयस बहुत बढ़ी जाइथिला। से मध्य ताकू उपभोग करि पारिले नाही। तृतीय उत्तराधिकारी जनक जड़े रोगाग्रस्त व्यक्ति थिले। सेठी कोहिनूर समेत 9टी हीराखणी थिला ताकू मध्य से उपभोग करि पारिले नाही। कारण रोगाग्रस्त हुई से भी सेठी मरीगले। तेणु ये जो दीटा ट्रेजेडी कथा मु आपण मानकु कहूली। तृतीय ट्रेजेडी कथा मु आपको कहूची एकदम छोट कथाटीए किंतु हृदयस्पर्शी जहाँकि मते छुई चला मु उपस्थापन करुची। प्रख्यात लेखक डेविड सेथ थर तांकर 6 वर्षर पुओ को पचारिले तुम बड़ हेले कौन हम। पुओटी उत्तर देला प्रोफेसर। तुम केउ विषय प्रोफेसर हम। प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस निर्विकार भाव में छोट पुओटी उत्तर देला। स्तब्ध हो पड़े डाविस। तापर गोटे बही लिखिले द मैजिक ऑफ थिंकिंग बी। बहीटी को पुओ ना रे उत्सर्ग करदेले। एथुरु अनुमान करि पारुथुवे जीवन जिज्ञासा कौन। अपा भाई माने छोट पिलाटीए मां को पचारिला मनुष्यर क्रम विकास किपरि हला। मां उत्तर देले भगवान निज सत्तारु किछि किछि विभूति नहीं फिंगी देले एवं कहिले तमे निज इच्छा रे जहा चाहुच कर। से सत्ता जेते दूर को जोर को गला सेते सत्य मिथ्यार परिणत हला
चेतनारू निश्चेतनार परिणत हला। भगवान कहिले बहुत हो गला एथर फेरी आस, बहुत हो गला एथर फेरी आस, आउ जीवार आवश्यकता नहीं। एवं सेई फेरी आसीबार समय होउची, एटा होउची फेरी आसीबार बेल, जोटी सत्य असत्यर परिणत होउतला, जेथिरे चेतना निश्चेतनार परिणत होउतला। परवर्ती पर्याय असत्यरु सत्य को आसीबा, निश्चेतनारु चेतना को आसीबा ही हला आम पई जीवन जिज्ञासार परिणत। तेणु आमको जीवन को बुझीबाकू पड़िबो, जिज्ञासा को बुझीबाकू पड़िबो। जे पर्यंत हमर जानिबार इच्छा नाही, जे पर्यंत आम जानिबाकू चेष्टा करि पारि नाहु, आमे जीवन कोन बुझी पारिबा नाही, आमे जिज्ञासा कोन बुझी पारिबा नाही। तेणु कथा होची मनीषर मन हला विश्व मनर एक क्षणालोक। तार जीवन होची विश्व प्राणरू आसुथबा कामना, वासना, क्षणिका आवेग, उद्दीपनार संघर्ष निबिड़। तार शरीर हला विश्व जड़रू आसुथबा निष्क्रिय अचेतन क्षयचल आधार, जाकि रोग जरा व्याधि मृत्यु उपर पर्यवसित। ए अवस्था केबे हेले प्रकृतिर शेष पर्याय नुहे। श्री अरविंद कहते समय आसब हाथ मुठा भितर मृत्यु रहिबो, हाथ मुठा भितर मनीष मृत्यु को रखि देई पारिबो। चाहिए जीवन चाहिए मृत्यु। एवं कथा होची एमिति गोटे वाक्य कह जाई पारे, मृत्युर शेषरु ही जीवन आरंभ हुए। तेणु एई जो लंबा जीवन, एई सब लंबा जीवन भितर आम गति केते कहि परिबा। एक देव मुहूर्तर जेतेबेले युग परिवर्तन हुए, जेतेबेले सबु देवता जाग्रत होई नूतन सृष्टि रचना पई समानंकर समस्त शक्ति दिए आगे आसंती, सेतेबेले मनुष्य जाति कही रहे, तेबे एहा हेबो तार दुर्भाग्य। तेणु कहउचंती श्री अरविंद, मां ए अमृतर संतानगण उठ, जाग्रत हुओ एवं भविष्यतर नूतन युग रचना कर। मांकर करुणा आम समस्त अपेक्षा करिछि। तेणु कथा होची क्रम विवर्तन दुईटी सीढ़ी अच्छी, आधार रूपांतर चेतनार रूपांतर। चेतनार रूपांतर हेले आधार रूपांतर सहज और विवर्तन समय कम हो जाए। अपा भाई माने किंतु मनीष व्यतीत अन्य जीवंकर चेतना एते अचेतन जे निज जीव निज चेतना को रूपांतरित कर पारु नथिला। तेणु प्रकृति को प्रथमे आधार जंत्र गुड़ी को बदलैबा को पड़िथिला, जद्वारा उच्चतर चेतना ही ए जंत्र गुड़ी करे कर्म करिवार सुयोग पाई पारुथिला। किंतु मनीष ए क्षेत्र रे एक कथा नुहे, ऊर्ध्वरु अतिमांस चेतना शक्ति और पश्चातर पर्दार अंतराल विवर्तनकारी चेतना शक्ति मन प्रधान मनीषर जाग्रत सचेतना और इच्छा शक्ति उपरे क्रिया करी सामान्य सम्मिलित शक्ति बदल रे गुरुत्वपूर्ण विवर्तन प्रति पदक्षेप हजार हजार वर्षर जो बाधायुक्त कष्टकर विवर्तन आवश्यक होता, तपरी एक मंथर विवर्तन आवश्यकता रहिब नहीं, यह कहिसंती प्रभु श्री अरविंद। तेणु आमको एमिति मनीष गढ़ा पड़िबो। मनीषर मन हला विश्व मनर एक क्षणालोक। तार जीवन होउची विश्व प्राणरू आसुथबा कामना वासना सबको बाद देवाक पड़िबो। जरा व्याधि रोग ए सबु जिनिस को ताको बाद देवाक पड़िबो। ताहले जाई आमे एक निश्चित भाव में आमे एक मनीष को पाइबा एवं सेई भी हबो आमर जीवन जिज्ञासा। तेणु पृथिवीर भविष्यत निर्भर करे चेतनार परिवर्तन उपरे। तेणु भविष्यतर एकमात्र आशा रही मनीष चेतनार परिवर्तन रे एवं से परिवर्तन आसबाक बाध्य। तेणु आजिर दिन आम जदि चेष्टा करिबा, आजिर दिन जदि आम विवर्तनवाद को विश्वास करिबा, आम एक तुलनात्मक चित्रटीए करिबा। तेणु जहाँ खूब आगरू श्री अरविंद पृथिवीर गोटाए मनीष जी की मृत्यु पूर्व कही भारत स्वाधीनता लाभ कर अगस्त 15 मोर जन्मदिन एवं से दिन ही होता। पृथ्वी एमती कौन व्यक्ति नहांती जे कि जीवन शेष कथा कही पारी। पृथ्वी एमती कौन मनीष नहांती जे जीवन शेष पहाचरे पहुंचवाई सक्षम हो पारी। गोटे मनीष अद्वितीय मनीष
से होउचंती श्री अरविंद ये कि जीवन जिज्ञासा कथा कहते जीवन को खोजिचंती अनुभव करिचंती सेही पई बोध जेते बळे से अलीगढ़ जेल रे थिले एवं प्रश्न करिथिले ए ईश्वर मते तुम एठी काहे के नहीं आसिलो मते एठी काहे के बंदी कर रखी दिया गला सेते बळे तांकु मन होइतला तम ही जणे व्यक्ति तम द्वारा भारत स्वाधीनता लाभ करिवो तेणु सबुठी से कृष्ण को देखुले गछरे कृष्ण रुटी रे कृष्ण डालमारे कृष्ण फूल कृष्ण फल कृष्ण सबुठी कृष्ण जहाँ को कहा जाए एक एक आध्यात्मिक उद्वेलन एवं सही आध्यात्मिक उद्वेलन सही मनीष मान निकट में घटी थाए जो मैंने आध्यात्मिक चिंतन कर अनुभव कर पारती एटा कौन एवं ताकू मनीष से पागल बोली आख्या दे थाए कारण आम बर्तमान जो सीमारेखा भितर जो उच्चता रहीचु ता ऊपर को जदि कहीं मनीष को उठी जाए ए समाज ताक अस्वीकार किंतु आध्यात्मिक उद्वेलन जेते बळे आसे सेते बळे पृथ्वी एक नूतन युग सृष्टि हुए एवं से नूतन युग नूतन संभावना मनीष ही सृष्टि करे तेणु आशा निश्चित भाव भारत आगामी दिन में विश्व गुरु स्थान निश्चित भाव लाभ कर से विश्वास रही पुणी थे मु आपण मानू से कथा ही कहि मोर आलोचनार शेष पर्यायर मु पहुंची सारी आपण मानू एति केवल कहि जाग्रत हुओ एवं सहयोग कर आपण माने ही निष्पत्ति नेबे ए मनीष ही निष्पत्ति नेबे तामाने एपरी परिवर्तन पई सहयोग करिवे अथवा ध्वंसावह परिस्थिति सकलर शक्ति द्वारा यह सेमानंकर ऊपर जोर करी लदी दिया जीवो से कथा सेमाने ही चिंता करि परिबे तेणु आमे जरा व्याधि जंत्रणा कष्ट संभावना दुख एसबू भितर आमे जड़ी रहिबा ना आमे सबु जिनिस को सुख बोली ग्रहण करि नबा आमर स्वप्न दुस्वप्न जन्म मृत्यु एगुड़ी को सब चिरंतन सत्य भितर आम जीवन जी पृथ्वी को एक नूतन दिग्दर्शन दबा से कथा आम मान निर्भर करे तेणु पुणी थे माँ श्री अरविंद निकट में मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी एवं आपण मैंने मत मोर वक्तव्य रखापी सुजोग देथिबारु आपण मान अपा भाई मान निकट में एवं ये अनुष्ठान कर्मकर्ता निकट कृतज्ञता ज्ञापन करी मोर आलोचना रखुची अनेक कृतज्ञता।